मुल्क की फौज के लिए भी लिखा हुआ कि फौज ने क्या कारनामा अंजाम दिए, और ये भी लिखा हुआ कि दहशतगर्दी करने वाले कौन थे। उसामा बिन लादेन अगर यहाँ पे वो भी खुद मुख्तारी को चैलेंज है, अमेरिका अटैक करता है वो भी खुद मुख्तारी को चैलेंज है। सोल्यूशन क्या होना चाहिए? गोलमेज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए जिसमें सारी पार्टियां बैठे, जो हुकूमत में है, अपोजिशन में है, जो ऐवान से बाहर है, और जो हसास इदारे बैठे हैं, और एक सर जोड़ के बैठे। देखिए 9/11 का वाकया हुआ, किसी ने नहीं कहा कि वो आप रिटायर हो जाओ, मुस्तफी हो जाओ। हमारे तो उंगलियां उठा रहे हैं जो कि कुछ कर नहीं सके, जिनको कुछ करना चाहिए तो उन्होंने कुछ किया नहीं। उन्होंने बोला कि जी प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा दे दो, प्रेसिडेंट इस्तीफा दे दो, हसास इदारे इस्तीफा दे दे। तो ऐसा नहीं होता। 9/11 का वाकया हुआ, 7/7 का वाकया हुआ। आपने ये सवाल क्यों नहीं लिखा कि इस्तीफा कौन दे? सुन तो ले मेरी बात। सदर, बी वजीर आजम, सी आर्मी चीफ। नहीं, इसमें लिखा हुआ है ना कि लोगों ने क्या इस्तीफे मांगे थे क्या दुनिया में? दुनिया में उस कौमों पे बुरा वक्त आता है, कौमों पे बुरा वक्त आता है फरिया, उस बुरे वक्त में सर जोड़ के बैठा जाता है। इल्जामात, उंगलियां उठाना, पॉइंट स्कोरिंग नहीं होता। ये वो वक्त है इस वक्त मुल्क के ऊपर कि सर जोड़ के बैठना होगा। अपनी पार्टियों से बालातर इंक्वायरी अलग हो रही है, पार्टियों से बालातर होके सोचना पड़ेगा हमको कि हम उस मुल्क के लिए क्या दे सकते हैं, उस मुल्क की डायरेक्शन को किस तरफ लेके जा सकते हैं। जी सर, एक साथ जल्दी से वक्फे की तरफ जाना है। साथ ही साथ मैं बता दूं फैसल रजा आबिद साहब रास्ते में हैं और वो इस्लामाबाद से बाहर थे, लेकिन बहुत जल्द हमें ज्वाइन कर लेंगे। और एक और बात भी बताती चलूं कि हमारे मुल्क में एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होती हैं जो अक्सर वादे करती हैं कि वो आएंगी प्रोग्राम के, और उसके बाद बिल्कुल कुछ मिनट पहले वो कोई प्यारा सा बहाना बना देती हैं। इसके बारे में फिर कभी मजीद बात होगी। जी सदीकुल फारूक साहब। जी, मैं ये अर्ज करना चाहता था कि इन्होंने ये कहा कि पटी किसी को नहीं कहेंगे, ये ज़रबुल अमसाल हैं। पटवारी की शिकायत को पर पटवारी को जो है वो अपना इंक्वायरी उसको सौंप देना, ये हमारे माशरे में कही जाती है। एक दूसरी बात ये है कि रेफरेंडम की बात इन्होंने की है, ये कोई आईनी रेफरेंडम नहीं है, ये MQM का कुछ भी हो। बिल्कुल जिस तरह अमेरिका उसामा की हर खबर वो कभी फोटो तो उनके सेनेटर देखता है, कोई और चीज है तो उनका देखता है। अब इस रेफरेंडम का जो नतीजा होगा वो तो MQM के अपने हाथ में है ना। वो तो कोई अवामी ऐसा रेफरेंडम तो नहीं है जिसमें कोई और गैर जानिबदार आदमी हो। एक सियासी पार्टी की बात है, सियासी रेफरेंडम है। APC की इन्होंने बात की, APC सारी जमा कर लें तो वो दिफाई नाकामी का जवाब तो नहीं दे सकते ना, वो तो सियासी बात करेंगे। लिहाजा जो दिफाई लिहाज से नाकामियां हैं उनकी टेक्निकली जब जुडिशल कमीशन बैठेगा, मुतल्लिका लोगों को बुलाएगा, वो सामने सवाल होंगे, वो जवाब देंगे तो पता चलेगा। हमारे पास 71 के बाद हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट थी, दूसरी रिपोर्टें थी, रिपोर्टें कभी नहीं आती। और गवर्नमेंट अगर इतनी सिंसियर होती तो वो कमीशन बना भी देती। मतलब कमीशन बनाने पे मैं बात कर रहा हूँ ये जो बात कर रहे हैं, सुने मेरी बात। सिद्दीक फारूक साहब ये बात पॉइंट स्कोरिंग ना करें, सिद्दीक फारूक साहब पॉइंट स्कोरिंग ना करें। इस वक्त हमको पार्टियों से जात से बालातर होकर सिर्फ मुल्क के दिफा का सोचना है, मुल्क का सोचना है। और सब सवाल पूछता हूँ, सब उसका जवाब दे दें। पॉइंट स्कोरिंग के बाद मैं ये सवाल इनसे पूछ रहा हूँ काम है, पोजीशन का काम है, कुछ क्रिटिसाइज ना करके जो भी नतीजा निकलेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़बान दरामद कौन करेगा, मुफाद के लिए बैठे सबके साथ बैठे कौन करेगा, ये आपके जरिए जवाब दे दें नाज़रीन। रेफरेंडम का जो नतीजा निकलेगा उसका सवाल दोहरा दीजिए सिद्दीक साहब। उस पर अमल दरामद कौन करेगा? उस पर अमल दरामद कौन करेगा? वक्फे के बाद जवाब लूंगी। वक्फे की तरफ जा रहे हैं, मगर साथ ही साथ आपको ये भी याद कराते जाएं कि आज 12 मई भी है। साने 12 मई के सिलसिले में आज जनूबी पंजाब के तमाम अजला, मुल्तान, खानेवाल, डेरा गाजी खान, रेहाड़ी, लिया, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ में पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कॉल पर तमाम अदालतों में हड़ताल की गई और रैलियां निकाली गई। इस मौके पर वकला का कहना था कि साने 12 मई मुशर्रफ दौर का 2007 का एक स्याद तरीन दिन था। मगर वही बात है, इंक्वायरी की बात की जाती है, कमीशन रिपोर्ट की बात की जाती है तो वाकयात हो जाते हैं मगर हकाइक सामने नहीं आते। वक्फा लेंगे, उसके बाद मजीद बात करेंगे। कीप वॉचिंग न्यूज़ स्पीच।
آج لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے صدر آصف علی زرداری کے 2 عہدوں کے خلاف درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے صدر کو سیاسی سرگرمیاں معطل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری کے بیک وقت صدر مملکت اور پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہونے اور ایوان صدر میں سیاسی سرگرمیوں کے خلاف اے کے ڈوگر ایڈوکیٹ نے درخواست دائر کی تھی۔ 33 صفحات پر مشتمل فیصلے میں ہائی کورٹ نے توقع ظاہر کی ہے کہ صدر پاکستان جتنی جلدی ممکن ہو خود کو سیاسی عہدے سے الگ کر لیں گے۔ ایوان صدر کو کسی سیاسی جماعت کی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنانا اور اس کے تقدس، وقار اور صدارت کے آزاد حیثیت کے خلاف ہے۔ اسی پہ بات کریں گے فیصل رضا عابدی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی اور صدر صاحب کے مشیر بھی ہیں، اور میرے باقی گیسٹ میرے ساتھ ہیں۔ صدر صاحب کے بارے میں آج جو فیصلہ فائنلی آ گیا، کافی دنوں سے انتظار تھا، کیا موقف ہے آپ کا؟ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم ابھی نئے نئے علی باغ سے آئے، اس لیے جو بھی ہمیں آ کے حروف تہجی سکھاتا ہے سیاست کی یا انصاف کی، ہم وہ سمجھتے جاتے ہیں، مانتے جاتے ہیں۔ کاش یہ فیصلے اس وقت آئے ہوتے جب ضیاء الحق 2 عہدے لے کے بیٹھا ہوا تھا، اور یہی جج صاحبان تھے۔ چلو زیادہ دور کیوں جائے جی، مشرف کے دور کے اندر یہ تمام جج صاحبان یہاں عدالتوں میں موجود تھے۔ پتہ نہیں انہوں نے کوئی علی بے کا پہاڑا پڑھ لیا یا دوبارہ سے کلمہ پڑھ کے یہ مسلمان ہو گئے۔ عمر بندیال صاحب اس کے آتھر جج تھے۔ تو صدر کے پاس وہ جو تعلیم ترمیم کے بعد وزیر اعظم کے پاس آ گئی، میاں صاحب نے 2/3 اکثریت سے اس وقت بھی ایک ترمیم پاس کی تھی، پارلیمنٹ بالادست تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں آپ سے جو بات کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ اس وقت عدالتوں میں کوئی کیوں نہیں گیا، اس وقت عدالت جو آئین کو پامال کیا گیا اس وقت عدالتوں میں کیوں نہیں گیا۔ اے کے ڈوگر صاحب اس وقت کہاں سو رہے تھے، اس وقت بھی چلے جاتے، لیکن بات اتنی سی ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ عمر بندیال صاحب اس کے آتھر جج تھے۔ یہ فیصلہ کافی عرصے پہلے ہوا تھا، وہ امریکہ گئے 10 تاریخ کو، 14 تاریخ کو جو ہے وہ جناب افتخار چودھری صاحب وہاں ریٹائر ہو رہے ہیں، جو سیکنڈ ٹاپ موسٹ جج ہیں۔ تو یہ یہ بینیفیشری فیصلہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ کس چیز کو ہائیڈ کیا جا رہا ہے۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 12 مئی۔ اچھا، اس دن کیا ہوا تھا؟ یہ تو گڈیل صاحب بتائیں۔ یہ آپ کو نہیں پتا ہے، یہ جانتے تھے؟ آج عوام نے ان سے پوچھنا ہے سوال، کدھر ہے قاتل 12 مئی کے، جن کے لیے آپ نے، جن لوگوں نے جنہوں نے آپ کے لیے قربانیاں دی ہیں؟ سوال آپ کو دینا ہے جواب، جو حکومتی پارٹی ہے یا آپ کے عدالت؟ میں نے بھی جوتے کھائے، میں ہوں نا طلبگار، میں نے مار نہیں کھائی، مجھے تو سڑک پہ لٹا کے مارا۔ سندھ میں آپ کی ہے، ہر جگہ آپ کی ہے، عدالت میں کیس ہے، عدالت میں۔ وہ لوگ تو متحدہ نہیں کہتی آپ لوگ انکوائری کرائیں، باقی لوگ بھی کہتے ہیں آپ لوگ انکوائری کروائیں۔ آپ میری بات تو سنیے، میں کہنا چاہ رہا ہوں، میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں، یہ آج 12 مئی کو یہ فیصلہ کیوں دیا گیا؟ 10 تاریخ کو جج صاحب جا چکے جو اس کے آتھر جج تھے، یہ آخر آج کا دن کیوں چنا گیا؟ صرف اس لیے تاکہ اگر آج ان پہ انگلی اٹھے نا کہ 12 مئی کے ہمارے قاتل کدھر ہے، تو ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے دینے کو۔ یہ بہت بڑا الزام ہے، گڈیل صاحب آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ اس بات 2 عہدے تو رکھ ہی نہیں سکتا صدر، اگر انہوں نے فیصلہ دے دیا، ہم پیچھے کا موٹیو 2 عہدے رکھ سکتا ہے صدر، فیصلہ غلط ہے۔ یہ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ یہ میں نہیں کہہ رہی، میں کہہ رہا ہوں دیکھیں یہ عدالت کا فیصلہ ہے، اور کنسرن پیپلز پارٹی سے، پیپلز پارٹی والے جواب دے رہے ہیں، یہ جواب دے رہے ہیں، ان سے جواب پوچھیں۔ مگر آپ کا موقف کیا ہے اس کے؟ ہمارا موقف کس بات پہ کہ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، یہ ایشو ان سے ریلیٹڈ ہے، آپ ان سے پوچھیں۔ مگر صدر تو ہم سب کے ہیں نا، ہم سارے ملک کے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو ایشو ہے اس پہ ڈسکس ان سے کریں۔ میری بہن آرٹیکل 41 ہے کہ چونکہ صدر وفاق کی علامت ہوتا ہے، اس لیے اگر آئیڈیل سچویشن ہے تو بہتر ہے کہ وہ سیاسی عہدہ چھوڑ دے۔ آئیڈیل سچویشن آپ رکھنا ہی نہیں چاہتے، ہم نہیں لانا چاہتے ہیں، ہمیں ملا ہی نہیں جی۔ یہ آرٹیکل 41 میرے پاس ہے۔ صدیق فاروق صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں آج کورٹ کے فیصلے کو؟ جی بہت شکریہ۔ یہ ایک عدالت کا فیصلہ ہے، 1 لاکھ رضا عابدی صاحب ہوں یا 1 کروڑ صدیق الفاروق، وہ دلائل دیتے رہیں، ہم دونوں عدالت نہیں ہیں، فیصلہ عدالت نے دینا ہے، طریقہ کار موجود ہے۔ اگر حکومت کو یہ فیصلہ منظور نہیں تو جو طریقہ کار قانون میں، آئین میں طے ہے اس پر چلے۔ اپنی رائے دینے سے یہ اگر ہر آدمی بیٹھ کے عدالتیں لگانا شروع کر دے کہ یہ غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے اور عدالتوں پر عدم اعتماد کرے تو یہ درست فیصلہ پبلک پراپرٹیز کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ جن عدالتوں کا ذکر کیا ضیاء الحق کے دور میں یا پرویز مشرف کے دور میں، ہم اسی کو تو واپس نہیں لانا چاہتے۔ رہ گیا 12 مئی کا دن، تو 12 مئی کے دن کراچی میں خود موجودہ وزیر اعظم بھی موجود تھے غالباً، اور جو ان کی وزیر اطلاعات تھی شیری رحمان صاحبہ، اس سمیت پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگ موجود تھے۔ میں سمجھتا ہوں ہم تو حکومت میں اس وقت مرکز میں نہیں ہیں، نہ سندھ میں ہیں، لیکن یہ پیپلز پارٹی ہو، یہ ہم لوگ ہوں، چونکہ ہم حکومت میں نہیں ہیں اس وقت، یہ ہیں ANP وہاں حکومت میں ہے، ان سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی اور نہیں تو یہ خود انکوائری کریں اور ان لوگوں تک پہنچیں جنہوں نے اس دن 45 سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا اور پھر اس کے بعد 9 سے زیادہ وکیلوں کو زندہ جلا دیا۔ یہ تو ان کا فرض ہے، ان کے پاس اختیارات ہیں۔ میں جواب دوں، دیکھیں
दोहरी बातें करने से, मुनाफिकाना किरदार करने से बात नहीं होती। अभी पहले बोल रहे हैं ये कोर्ट का फैसला है, डिस्कस नहीं कर सकते, 100 रजा आपती हो, 100 से दिगल फार को बात नहीं कर सकते। और अभी बात जो वो कर रहे हैं 12 मई का फैसला कोर्ट में है, ऑलरेडी केस कोर्ट में है, और इसमें 14 हमारे शहीद हुए हैं, हमने नाम पते दिए थे, ये मरा है, ये इसका बेटा है, ये इधर रहता है, इसकी नमाज जनाजा उधर हुई। हमने 13 मई से डिमांड की मुख्तलिफ पार्टी से, हमें नाम नहीं मिले। और दूसरी बात ये कि जो बात करते हैं सदीक अल एक मैटर पे तो बोलते हैं कोर्ट में केस है तो उस पर ये बात करें, दूसरे मैटर में बोलेंगे नहीं सॉरी जी, मतलब मीठा मीठा सदीक भाई ने एक बात की कि मैं, देखिए मेरी बात, मैं उनसे इतना मुतफिक हूं कि हम अदालत नहीं है, लेकिन मैं उनको आज ये बता दूं जितने भी फैसले हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस पर डिस्कस भी होगा, उसको गलत भी करार दिया जाएगा, उसको मजबूत भी करार दिया जाएगा। तो आप आज के मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि हम उसको वापस नहीं लाना चाहते, लेकिन मैं इनको अपने मोहतरम प्यारे भाई को बताना चाहता हूं तमाम चेहरे वही हैं, तमाम चेहरे अदालत में बैठे हुए तमाम चेहरे वही हैं जो मुशर्रफ के दौर में ये तो आप एक ऑल आउट कोलिजन के ऊपर फिर जा रहे हैं ना, जिसके ऊपर बार-बार बात करते हैं। मेरी बहन, ये 10 तारीख से ये फैसला, ये 10 तारीख का नहीं इन्होंने महफूज किया हुआ, पिछले महीने से महफूज किया हुआ है, और जिसके ऑथर जज थे उमर बंदियाल साहब, वो है ही नहीं था अमेरिका में, दूसरे जज बाहर जा रहे, तो ये टाइम सेगमेंट क्या है, 12 मई को क्यों चुना गया इसके लिए? इसलिए कि आज अवाम ने पूछना था, आजाद अदलिया हो, आप किसी को क्या दोगे जो आपके लिए मर गए, जिन्होंने आपके लिए लाशें दी, जिन्होंने आपके लिए जूते खाए, जिनकी आपकी वजह से जिनके घर में आज भी फाके हो रहे हैं, वो आपसे कातिल मांग रहे हैं केस अदालत में। मैं एनकेएम को नहीं कह रहा, मैं एनपी को नहीं कह रहा, मैं पीएमएलएन को नहीं कह रहा, क्योंकि तमाम जमातें इस चीज पर मुतफिक है, अदालत फैसला करे, जो भी कातिल है उसको सजाए मौत दे, तमाम जमातों के शहीद मौजूद है। सिर्फ बात इतनी है, आप उस वक्त एयरपोर्ट के अंदर बैठे हुए कॉफी नोश फरमा रहे थे, हम बाहर जूते खा रहे थे, हमारा पूरा हक है, हमें हमारे कातिल दे, ये भी मौजूद थे, हमारे कातिल शरारतें करा के ये भी मौजूद थे, हमारे कातिल मौजूद थे, साहब लेंगे जाके क्या हम जाएं साहब रोड पे लेने के लिए, सड़कों पे शरारतों पे गुंडा होगी। नहीं, सदीक अल फारूक साहब, आप क्या समझते हैं जिस तरीके से फैसला ज़ाती साहब इस फैसले के बारे में बात कर रहे हैं, क्या आप मुतफिक हैं? मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि एक फैसला आ गया है, उसका कानूनी और आईनी रास्ता है जो तयशुदा है। अब ये अपील में जाना चाहे, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहे, जो अपने वकाला से मशवरा करके वो रास्ता इख्तियार करे। सदीक भाई की बात से कहा तफाक, मैं उनसे तफाक कर रहा हूं, एक बात सदीक भाई से मैं बहस कर ही नहीं रहा कि 12 मई का दिन अपील तो करनी पड़ेगी ना, आप अदालती सिस्टम से इंकारी तो हो ही नहीं ना कहीं पर भी। मैं उनसे कब इख्तिलाफ कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि मेरे भाई आज का दिन क्यों चुना है, या तो 10 तारीख से पहले फैसला दिया होता, और जब है नहीं आपके पास क्या क्या फैसला देने का। जी, आज 12 मई का दिन क्यों चुना गया इस फैसले के? सदीक साहब देखिए, 12 मई के दिन को मैं उन्होंने क्यों चुना उसको तो छोड़े, लेकिन 12 मई चूंकि इंसाफ का कत्ल हुआ और उस दिन सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले की रोशनी में एक फैसला आया, हाँ, इस लिहाज से मुझे जरा चंद सेकंड दें, देखिए सदर मुमलिकत जो है वो चारों विफाकी इकाइयों की सिंबल ऑफ यूनिटी और गैर मुतनाज़ा हैसियत होती है। इलेक्ट होने के बाद अगर वो कोई मुतनाज़ा ओहदा पास रखेंगे तो वो मुतनाज़ा होंगे। सुन लेना, आप मुस्लिम लीग नून हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, या हम दोनों से भी कोई बड़ी जमात अगर पाकिस्तान में हो, फिर भी वो मुतनाज़ा है। इस चीज को मेरी गुजारिश है, तमाम साहिबान इल्म से मेरी गुजारिश है कि आर्टिकल 41 को तना ना पढ़ा जाए, आर्टिकल 51 को भी पढ़ा जाए, जहां बाकायदा लिखा है पार्लियामेंट, सेनेट एंड द प्रेसिडेंट। ठीक है, आर्टिकल 41 के सामने अपील कर दी है, यही अपील आप कर लीजिएगा जब जाएंगे अपील करने के लिए। गुडेल साहब, फैसल ज़ादी साहब, सदीक अल फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम उसके बाद फॉर्म फिल अप, जो ये फॉर्म के आइंदा आने वाले दिनों में हम बात करते जाएंगे। एक सवाल जो मैंने पहले भी बहुत लोगों से पूछा था, आप लोगों से भी कहेंगे, जी मैं आपको इसका जवाब जरूर दूंगी। ये गुडेल साहब से मेरा वादा है, आइंदा जब प्रोग्राम में आएंगे तो मैं आपको ये भर के क्वेश्चन दे दूंगी। यकीनन वक्फे का हुआ, उसके बाद मजीद बात होगी। ये इस की कानूनी इंटरनेशनल हैसियत क्या है इस इंक्वायरी की, जो कि कल होनी चाहिए, जिसका आगाज होगा, इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। कीप वॉचिंग न्यूज़ बीट।